DC motor, right? DC motor. Can you see my writing? Bisa, Pak. Clear, jelas, Pak. Okay, so DC motor consisting of two parts. The rotating part, okay, the rotating part, and the non-rotating part. Non-rotating. Because the rotating part is rotor, right? This one is rotor, while this one is stator. Okay, the rotating part consists of many elements, and the non-rotating part is also consists of several elements. Okay, this one is the one responsible of creating B is called field. Okay, while this one we produce the rotating part, which we inject current into it, is called armature. Okay, so we have shaft is rotating. Okay, the frame is rotating, the isolation is rotating, but the wire on which we transmit current is called armature. It's called can be a winding field, copper winding, or what we have something like squirrel cage or rotor bar. Okay, now the model of a DC motor, model of a DC motor, okay, consisting of can I move this one there? Okay, model of a DC motor is consisting of this one. This one is the field one. We have resistance as well as inductance. Okay, so this one is R field, while this one is L field, right? This one we apply supply V field, and the current is I field. Okay, so this one is the field winding. We can model as an electrical circuit. Okay, now the armature one is model as follows. So this one is the brass. Okay, so this one is the brass, and we have this one is field inductance, and this one is resistance, something like this one, where this one is the armature we supply fee armature. If you have any question, please raise or just speak up, unmute your loudspeaker and just interrupt me anytime, because I'm very sure that this lecture is more difficult to understand than direct face-to-face lecture. So if you have any question, don't hesitate, just press the loudspeaker and speak up. Okay. Okay, just interrupt me anytime. This one is the model of armature. So this one is armature. Okay, so in armature we supply with voltage VA. This one is VA. This one is VA, right?
And we have current. Current is IA. This one is resistance RE. This one is LE. Like this one, right? This one is the symbol of armature rotating. Armature will produce torque, motor torque. So this one is the model of motor torque carrying or rotating a load. So this one, the small one is something like this one, right? So this one is something. Okay. So this one we have torque. So this one is motor torque Tm. So because of field, we supply voltage to the field. This one is field. There is current, and due to current in the field, we have something like B, electric magnetic field. Okay, and then because we supply current in the armature, then we have motor torque. Right, this one is motor torque, and this one rotate. This one is inertia load. So this one is inertia load. Inertia, this symbol is G. This one is G total between motor and load. G total. Right, and we also have something like friction. This one is friction. So this one, the friction try to oppose the movement. So this one we have torque due to friction, etc. Okay, so this one, now let's derive the equation of motion. So we derive the equation of motion. Do you want to ask any question about this model? If you have any question, please. The direction, sir. Direction of what? Oh, sorry. Oh, thank you. Yes, the direction, the friction always oppose the direction of motion, right? So this one must be, thank you for your correction. So this one must be in opposite direction, right? This one is friction torque, opposite to the movement. Any more question? Okay, if there is no question, let's continue. Okay, this one continue. Now, let's talk about field circuit. Okay, in field circuit, look at this one. Field must be the same with R field multiplied by I field plus L field multiplied by DI field over dt. Right? So the equation of motion of the field circuit is something like this one. Phi field is equal to phi field, right? Phi field is equal to R field multiplied by I field plus L field multiplied by DI field over dt. And we want to find the transfer function. So we apply Laplace transform. Then we have this one become phi field as a function of S is the same with R field
I field as a function of S plus L field. If we have derivation, then this one is actually multiplied by S multiplied by IFS minus minus I field 0, right? But because we want to find a transfer function, I think in your it's still in delay, I don't know why this one in delay. Why is in delay? Why is delay? Maybe new share, something like this one. It's not updating. So the one up here on your screen is the delay, not the same with the one I have. I don't know why is it. Oh, this one. Oh, this one. Demon, you want to share something? Okay, so that's the equation. Okay, so the equation is something like this one, so that okay, so this one is the equation. Okay, therefore, okay, right, this one is equal to 0, this one is equal to 0, right? So this one is phi f as a function of s is equal to this one is r f plus s multiplied by lf multiplied by ifs. Okay. In another word, okay, in other word, that IFS divided by VFS is equal to 1 divided by, right, this one divided by LFS plus RF. Okay, if you confused about this, just multiply, right? This one, okay, this one multiply by this one. So this one multiplied by this one is the same with this one multiplied by that one, right? Okay, so this one multiplied by this one is the same with this one. So this one multiplied by this one is the same with this one multiplied by this one. Okay, so that's what we have there. Okay, but this one means that the transfer function, this one, is similar to this. So we have input VFS, and this one is output VFS. This one is VFS. Okay, that one is input. This one is output, is IFS, while this one is 1 over LFS plus RF. Any question?
This one is the armature field. So the armature model is very simple. You apply voltage to the field, you get current in the field. Okay, and the relationship input multiplied by transfer function, what inside the box is equal to the output. Input is VFS and the transfer function is 1 over LFS plus RF, and the output is IFS. Okay, of course, this one is actually VFT, and you have IFT, right? The function in T. But we don't want to operate in T because in T we have to use convolution. Okay, so the field circuit, okay, the input of field circuit is voltage to the field, VFS, while the output of the field circuit is the current, IFT. But we prefer to present this one in S domain. Ya, jadi kita sudah bisa menggambarkan motor listrik. Ya, ini kebetulan motor DC terdiri dari dua bagian yang tidak bergerak pada motor DC itu namanya, yang tidak bergerak yang fungsinya menghasilkan B itu namanya field atau medan. Medan itu inputnya adalah tegangan field, V field, ya. Karena dia berupa gelungan begitu, kumparan, maka pada tiap kumparan pasti membentuk pasti ada tahanannya dan pasti ada induktansinya, ya. Tahanannya namanya RF, induktansinya namanya LF. Jadi suplainya VF, outputnya nanti menghasilkan arus IF, begitu ya. Dan itu kita mau analisis. Jadi di sini kalau Anda lihat dia menghasilkan medan B di sini ya, berhasil menghasilkan medan B ya. Kemudian yang sebelahnya ini adalah gambar rangkaian armatur yang terdiri karena berupa gelungan juga. Jadi di bagian yang berputar itu kita aliri arus listrik, tapi karena dia melingkar berkali-kali, maka ini ada LA dan RA. Ya, nanti dia akan menghasilkan arus T motor, dan T motor itu dipakai untuk menggerakkan dia. Pertama adalah untuk mengalahkan torsi gesek. Yang kedua nanti mempercepat inersia. Ada yang mau bertanya? Silakan. Ya. Ibu ada ini. Nah, kurang nyelok.
Baik, kita teruskan ya. Jadi ini kita udah berhasil menurunkan hubungan seper LFS ditambah RF, kemudian keluarannya adalah IFS. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau ada yang belum jelas, silakan. Oke. Nah, sekarang kita mau mulai memodelkan torsi motor ini. Torsi motor ya. Jadi di sini ada TM yang warnanya merah itu kita mau modelkan besarnya berapa. Karena itu kita turunkan persamaan yang berlaku. Persamaan yang berlaku adalah bahwa kuat medan yang terjadi itu tentunya sebanding, katakan K1 kalikan dengan arus field yang kita berikan. Begitu. Ya, jadi semakin besar arus field, maka kuat medannya semakin besar. Oke, jadi ini nah kemudian apa yang terjadi ini adalah fungsi T ini. Jadi ini karena fungsi T dan ini konstanta kalikan IFT begini, maka kita laplaskan. Kalau kita laplaskan, maka karena K itu konstanta, maka kita punya BS itu sama dengan K1 kalikan IFS. Begitu. Ya. Atau mungkin langsung aja ya, saya mau langsung ke torsi aja lah. Sebentar ini saya hapus saja. Jadi langsung ke ini juga nggak apa-apa sih sebetulnya. Oke, saya nggak tahu kemarin itu saya nerangkannya pakai ini atau ya, saya tulis tetap aja lah ya. Jadi saya tulis lagi ini adalah BT sama dengan K1 kalikan IFT, lalu kita lapaskan, maka kita dapatkan BS sama dengan K1 kalikan IFS. Nah, itu. Ini artinya fungsi transfernya masukannya adalah IFS. Jadi ini Anda lihat ya, ini adalah I. Tadi kita udah dapat IFS. Ini kalau K1, maka ini menjadi BS. Kira-kira begitu. Ya. Nah, sekarang kita melihat hubungan antara B dan gaya. Kita tahu bahwa F sama dengan apa? F sama dengan B kalikan I kalikan L. Gitu, BI. I-nya adalah I armatur. Ya, jadi B-nya ini BIL ya, I-nya I armatur. Jadi ini kalau dimasukkan sedang ini Anda bisa B-nya tadi sama dengan apa? K1 kalikan I field ya. K1 kalikan I field kalikan IA kalikan L. Begitu. Ini adalah F. Sedangkan torsi itu adalah F dikalikan dengan jarak. Jaraknya adalah diameter. Karena itu ini menjadi F-nya itu adalah K1 kalikan
IF kalikan IA kalikan L kalikan D. Tetapi K1, L, dan D ini adalah konstanta. Karena itu ini bisa ditulis sebagai I. Motor yang dihasilkan motor sama dengan K2 kalikan IF. Ini sebagai fungsi T ya. Jadi T motor sebagai fungsi T, saya tulis lagi, ini adalah T motor sebagai fungsi T, itu sama dengan K1, ini K1 kalikan L kalikan D jadi K2. K2 kalikan IF T kalikan IAT, seperti ini. Nah, tetapi sekarang artinya apa? Torsi motor ini nanti tergantung dari IF dan IA. Ya. Nah, pada field control, kalau field control, Anda kalau mau mengontrol sesuatu ada IAT itu kita buat konstan. Ya, sedangkan IFT ini yang tidak diatur. Okay, so if you have a parameter controlled by two variable, then it's difficult to control. Therefore, you choose one of them fixed while the other is to be controlled. For field control, you control the field, and armature is keep constant. Ada yang mau bertanya? Any question? So therefore, because look at this one, IF is constant, so TMT is the same with another constant K3 multiplied by IF T. Okay, because K2 multiplied by IAT, when IAT constant is become constant, become K3. Okay, therefore we have TM and IFS. Or so this one, if you want to, you can draw that this one is IFS, something like this one. Okay, IFS multiplied by K3, what you get is motor torque, TMS. So this one is something like this one. Any question? Any question? Any question? Okay, this one is a FS multiplied by K, what is it? Multiplied by K1, what you have is BS, and BS multiplied by what? BS multiplied by another constant, okay, another constant multiplied by IAT, which is constant, and this one multiplied by this one is just the same with this one. This one is the motor torque.
Okay, any question? Any question? If you have any question, please raise. No, sir. No, sir. Okay. Now, Okay. any question? No, no. No, No sir. question. Now look at this No, one. sir. Okay. Let's continue. Okay. We now have derived Tm, the motor torque. Okay. Now imagine you have motor torque and you want to overcome friction. Okay, first I want to model this one as a simple linear system first. Okay, for linear system, that one is similar to linear system. Okay, linear system something like this one. And where we have this one is a damping. Okay, this one mass, this one F, external force. Okay, and we have friction, this one friction. Okay, this one is B. We use in mechanical, we used to write it as C, or damping is C. However, C is used extensively by electrical engineering as a capacitor. So we assume this one as B, damping, right? And this one is the displacement, velocity, and acceleration. Okay. In this case, of course, what you have is the force applied to the system, right? Minus friction force, minus the damping force, okay, multiplied by velocity is the same with mass multiplied by acceleration. Okay, and this one occur in linear system in translational motion. For rotational system, such as the one something like this one. Okay, in this one still valid. So Tm minus friction force minus damping force is equal to inertia multiplied by acceleration. So in this case, look at this one, right? This one, motor torque, okay, minus motor torque minus friction torque minus B, okay, B multiplied by the speed in rotational is omega. Okay, is the same with the mass Aj. Okay, total y total, because there is inertia of the motor and the inertia of the load. So GT multiplied by this one is d omega over dt. Remember, F is equal to M multiplied by A. In linear translational motion, in rotational motion, we have torque is equal to J multiplied by alpha. Right? This one is similarity between translational and rotational.
And this one is just the same. The motor torque minus friction torque minus damping torque, okay, is equal to inertia torque, which is J multiplied by d omega over dt. Okay, why we have damping torque is because we are rotating metallic stuff into in a magnetic field. Jadi ini merupakan perbandingan antara sistem linear translasi dan sistem rotasi. Kalau sistem translasi gaya dikurangi gesekan, dikurangi dan gaya gaya redaman, kalau ada redamannya di situ, sama dengan massa kalikan percepatan. Kalau untuk rotasi berarti torsi yang dihasilkan motor dikurangi dengan torsi gesek sama dengan torsi inersia, sama sisanya nanti dipakai untuk mempercepat. Begitu kan? Ini kan mirip dengan kalau kamu mempercepat sepeda motor kamu. Ya, kalau mempercepat sepeda motor kamu, maka gaya dorong yang dihasilkan dikurangi dengan gesekan jalan, dikurangi dengan apa itu kira-kira? Kira-kira hambatan karena fluida, kira-kira gitu ya. Sisanya baru kamu pakai untuk mempercepat. Tapi kalau karena angin itu nanti V kuadrat ya, kalikan kecepatan kuadrat. Kalau ini B kalikan omega. Kenapa B kalikan omega? Karena itu kamu mencoba untuk memutar sebuah logam di dalam medan magnet. Kalau yang kamu putar itu adalah plastik, maka B-nya itu 0, jadi nggak ada. Tapi kalau yang kamu putar logam, kamu ingin memutar logam di dalam medan magnet, maka akan sulit. Dan berapa besar hambatan karena kamu mau memutar logam di dalam medan magnet itu sebanding dengan kecepatan. Karena itu B kalikan omega. Oke ya, jadi ini nanti dari persamaan ini kita bisa jadi ini jadi ini kita ubah, so we move this one, M motor torque minus friction torque is equal to, this one is G total multiply d omega over dt plus B or small b omega t. Right? Now we apply Laplace transform. When we apply Laplace transform, what we have is motor torque as a function of F minus torsion torque due to friction multiply S is equal to, this one is again GTS, GT, okay, GT multiplied by S, okay, plus B multiplied by omega S. Right? Therefore, I can write it down omega S is equal to 1 over GTS plus B multiplied by the motor torque. So this one is motor torque minus this one is friction torque. Any question? Any question? So motor torque minus friction torque multiplied by the transfer function, what we have is omega S. And this one, we can draw the transfer, the block diagram
into this one. So this one is torque, motor torque. Okay, this one is motor torque. This one plus. This one is minus. This one is friction torque. Friction torque, something like this one. Multiply by, look at this one, 1 over GTS plus B is equal to speed. Any question? Any question? Any question? Okay. Now let's continue. Let's continue. Look at this one. Okay. In the previous one, we have the block diagram. This one for field control. Remember, we have this one is the block diagram. VFS multiplied by the dynamic of the armature. We have IFS, and IFS is transformed. IFS multiplied by K3, we have motor torque. And then we know that motor torque okay, and this one, we already have this one. So the whole transfer function become something like this one. Okay, the whole transfer function, we have the voltage applied to the field. Okay, this one is the voltage applied to the field multiplied by 1 over LFS. Sorry, this one is Fs plus RF. Then we have there is I current field. Current field multiplied by K3, and we have something like this one. This one is motor torque. Okay, this one is motor torque, this one plus, and we have friction torque, TFS, right? This one plus, this one minus, and the final one is 1 multiplied by G total, S plus B. And we have, this one is speed. This one is omega S. Okay, any question? Any question? So this one, the armature converting voltage applied to the armature into the current, and then the current field multiplied by K3, we have motor torque minus friction field is equal to this one, omega. Now, how can we get omega? How can we obtain omega? How we obtain omega? Any idea? Any idea how can we obtain omega S? Any idea? We use superposition, right? Because we have VFS and TFS, then we use superposition.
first neglect TFS. Now, superposition where omega s is equal to omega 1s, okay, plus omega 2. Okay, omega 1s occur when the friction is equal to 0, while this one often when VFS equal to 0. That's superposition. Any question so far? Any question so far? No, sir. It's okay. Is it difficult? Not really. Okay, now if we imagine TFS equal to 0, then that one is become very simple, because TFS equal to 0, you just multiply 3 boxes altogether. The content of 3 boxes altogether, you apply, you multiply, then you have the, remember, the output is equal to input multiplied by combination of 3 boxes, right? Therefore, omega 1s is the same with input, okay? The input FES multiplied by 3 boxes, you multiply it all together. If you multiply all this one together, then that one become K3 divided by LFS plus RF, okay, multiplied by GTS plus B. Okay, this one multiplied by the input FFS. Okay, like this one. So PF multiplied by the combination of the content of 3 boxes. So this one, the first 1 over LFS plus RF multiplied by K3, sorry, multiplied by 1 over GTS plus B. So that one is there. While the second one, if you imagine VFS equal to 0, right? If VFS equal to 0, then you have only 1 box, right? 1 over GTS plus B. Therefore, this one become minus, okay? This one is 1 over GTS plus B multiplied by omega S. So this one is omega S. Sorry, that one is not correct. This one must be multiplied by TFS. So this one is T friction torque. This one become TFS. Okay, so remember this one for field control. Okay, so the output, the speed, okay, the speed of the system in field control, the speed of the motor is proportional to the depend on the voltage applied to the field minus the friction multiplied by something, right?
if you are constant in steady state. Condition, in steady state condition, then S equal to 0. Why S equal to 0? Because all d over dt is 0. There is no derivation, right? Because no derivation S equal to 0. Therefore, this one, if you derive for steady state condition, then you have the speed in radian per second is equal to K3, right? Divided by S equal to 0. So this one become RF multiplied by B, right? Multiplied by voltage applied to the field minus 1 over B multiplied by friction torque, which is constant. Okay, if friction torque is constant, it's not depend on the time. This one constant. This one is also constant. So what you have is something like omega is equal to a constant. Okay, constant 4 multiplied by Vf minus another constant, constant 5. For example, omega is equal to, say, 2 V. Okay. For example, this one, say this one is 20 Vf minus 5. Right? This one is just example. This one is constant, that one is constant. So what is the graph of V over Vt? If this one is Vt and this one is voltage applied to, this one is the voltage applied to the field, okay, and this one omega, what you have? When V equal to 0.25, then 0.25 multiplied by 20 is 5. 5 minus 5 is 0. So this one is something like this one when the slope of this one is 20, right? This one is 20. This one omega is equal to 20 Vf minus 5. Right? This one is not achievable because if you apply voltage less than 0.25, if you substitute this one into the equation, then become negative. But it's not possible. You apply, for example, 0.1 volt and the motor rotate opposite direction. It's not possible, right? So this graph start when Vf equal to 0.25, right? Higher than that one, you have linear graph. So this one occur during steady state condition, not in transient, because in transient the equation is more complicated. In transient, what you get is something like this one. Omega S is equal to K3 divided by LFS plus RF multiplied by GTS plus B something multiplied by VFS minus something multiplied by friction torque. Is there any question? So No, the sir. voltage, the speed is linear with the voltage applied to the field. Okay. Can you control in
in the laboratory of electric drive, SPI, sistem penggerak elektrik. Kamu pakai motor kan? Nah, motornya itu ada nggak motor DC yang fieldnya bisa diatur tegangannya? Nggak ada, karena satu-satunya yang kamu pakai motor DC-nya adalah motor DC magnet permanen. Ya, jadi satu-satunya yang kamu pakai adalah motor DC magnet permanen. Nah, motor DC magnet permanen itu nanti sama dengan armatur control yang kita mau terangkan sebentar lagi. Ada yang kamu mau tanyakan, silakan. Ya, atau kamu mau diskusi, jangan malu-malu kalau belum tahu, silakan bertanya. Mungkin kita harus balik lagi. Yang kamu mau tanyakan, silakan. Aman, Mbak. Kenapa? It's okay, nggak apa-apa. Udah boleh. Kenapa? Nggak apa-apa, Pak, lanjut. Oke ya. Nah, sekarang kita mau membahas tentang armatur control. Ya, kita membahas armatur control. Ya. Kita tahu tadi bahwa torsi motor adalah suatu konstanta. Saya nggak ingat itu konstantanya K berapa itu. Torsi motor adalah K2 kalikan IF kalikan IA. Ya, jadi K2 kalikan IFT kalikan IAT. Kira-kira begitu ya. Nah, pada armatur control, apa? Armature control. Pada armature control, apa yang terjadi? IA diatur. Ya, control varied while IFT is constant. MT, because K2 multiplied by IF is constant, then we have K2, okay, while multiplied by EF, this one is constant, this one is constant, IF, this one is constant, multiplied by IET, this one is constant. Right? So this one become Km multiplied by AAT. Right? Now, what we have then? Okay, this one. Therefore, if you apply Laplace transform, what you have is TMS is a constant. Okay, multiplied by EAS. Okay, now we have to find IAS, right? We have to derive this one, AES, from, okay, let you think about this. Okay, this one armature control. In armature control, EFT, the field current is kept constant. Jadi di pengaturan armatur, arus armaturnya yang divariasikan. Jadi arus fieldnya dibuat konstan. Karena arus fieldnya konstan,
Maka kalau dilihat dari persamaannya di atas, K2 kalikan IFT-nya menjadi konstan. Nah, itulah yang kita sebut sebagai KM. Konstanta yang lain. K motor kalikan IAT. Kalau kita laplaskan, maka menjadi KM sama TM, ya, TMS sama dengan KM minus IAS. Itu. Ya. Sekarang kita perlu mencari IA. Berapakah IA? Ya. Sekarang kita perlu mencari IA. Berapakah IA? Ada yang kamu mau tanyakan? Silakan. Jadi torsi yang dihasilkan oleh motor itu sebanding dengan suatu konstanta kalikan arus yang mengalir pada armatur. Ya, pada armatur kontrol. Sekarang kita harus menemukan IA-nya seperti apa. Untuk mencari IA ini kita harus balik lagi lihat ke persamaan diagram blok yang saya gambarkan di awal. Ini diagram bloknya. Ya, bagaimana hubungan VA dan IA? Ya, jadi ini VA itu nanti sama dengan IA kalikan RA ditambah dengan LA atau gini, VA sama dengan RA kalikan IA ditambah LA kalikan DIA DT, tapi masih ada tambahan, ditambah lagi dengan suatu namanya back EMF. Ya, kenapa? Karena motor ini ketika berputar dia bertindak sebagai generator. Jadi VA ini ya, seolah-olah nanti dikurangi dengan back EMF, tegangan balik yang dihasilkan oleh motor karena dia bertindak sebagai generator. Ya, jadi ini kalau saya lihat di sini, ya, maka in armature, in circuit, ya, maka tegangan yang diberikan di armatur ya, dikurangi dengan tegangan dekan, namanya adalah EBT itu sama dengan RA kalikan IAT ditambah dengan LA kalikan DIA per DT. Yang kamu mau tanyakan, ya. Kenapa ada EBT? Karena pada waktu motor itu berputar, dia akan bertindak sebagai generator, begitu. Jadi tidak pun dia akan menghasilkan tegangan. Jadi kalau dia dikasih suplai, malah seolah-olah dilawan oleh dia, karena dia menghasilkan tegangan karena dia berputar. Ya, nah. Persamaan ini kalau dilaplaskan, hasilnya adalah, so this one if you apply Laplace transform, you get this one, VAS minus EBS is equal to, right? This one is RAIAS. So I write it down as RA plus LAS multiplied by EIAS. Something like this one. Therefore, I can write IAS is equal to 1 over LAS plus RA
right? Multiply by VAS minus ABS. Okay. So we have two equations now. First is this one. Look at this one. First is this. Look at this one, this one. This one is motor torque. Okay. Depend on IA, while the other, the IA is equal to, look at this one. Look at this one, right? IAS is 1 over LAS plus RA multiplied by VAS minus ABS, right? And the back EMF, this one, depend on ABT is equal to a constant, we call it KB, multiplied by the speed. As you increase the speed, the voltage generated by the generator is higher than at low speed. So ABT is a constant multiplied by the speed. Therefore, ABS is equal to KB multiplied by omega S, right? So we have the third equation, something like this one, and the transfer function is complete now. An equation, if it is too difficult, tell me so that we can discuss, so that we can understand better. Don't hesitate. Kalau ada pertanyaan, ajukan saja. Bahasa Indonesia boleh, bahasa Inggris boleh. Ya, nanti kita diskusikan. Mungkin dengan diskusi malah kita akan lebih paham. Ya, silakan. Saya masih bingung tentang EB itu gimana sih konsepnya? Kan gini, EB itu adalah tegangan yang dihasilkan oleh motor ketika dia berputar. Jadi kamu tahu nggak yang di sepeda ya? Kamu pernah pakai sepeda, kemudian sepedanya ada lampunya. Di sepeda itu ada yang dinamakan dinamo. Tahu nggak? Di depan sepeda itu digesekkan ke roda sehingga dia berputar, maka dia akan menghasilkan listrik. Listriknya itu untuk lampu sepeda. Ngerti nggak? Ya. Jadi motor itu kalau ketika dia diputar, dia akan bertindak sebagai generator. Karena dia menghasilkan tegangan. Karena itu tegangan yang diberikan ke motor seolah-olah dilawan dulu dengan yang dinamakan back EMF atau tegangan balik. Kenapa tegangan yang kamu suplai ke motor itu seolah-olah dilawan dulu, karena motor itu dalam kondisi berputar, dia bertindak sebagai generator. Gitu. Karena itu tegangan yang diberikan ke motor seolah-olah dilawan dulu. Baru nanti sisanya dipakai untuk menghasilkan arus. Kira-kira begitu. Ada yang kamu mau tanyakan nggak? Atau ada nggak teman kamu yang bisa memberikan pendapat, yang ngajak diskusi, yang mungkin lebih bisa membuat lebih paham? Jadi motor itu kan kalau kamu kasih tegangan, dia berputar. Jadi mengubah tenaga listrik menjadi tenaga mekanik. Ya, jadi ke motor itu kalau kamu kasih tegangan listrik, ya, dan arus listrik tentunya. Kalau kamu kasih energi listrik, maka dia akan berputar, berubah menjadi energi mekanik.
Nah, kalau motor itu sebetulnya motor yang manapun kamu gunakan sebagai generator bisa. Jadi nanti motor kamu putar. Ya, kalau kamu putar maka dia akan menghasilkan tegangan listrik. Kan begitu. Cuma nanti tidak akan efisien. Artinya efisiensinya kalau motor kamu pakai untuk generator, maka efisiensinya rendah. Karena itu yang berbeda, tapi prinsipnya bisa. Motor kamu jadikan generator bisa. Hanya efisiensinya untuk motor desainnya khusus, untuk generator desainnya khusus, kira-kira gitu. Ya, jadi generator dipakai sebagai motor bisa, motor dipakai untuk sebagai generator bisa. Tapi kalau motor kamu gunakan sebagai generator, nanti efisiensinya tidak akan tinggi. Nah, silakan. Jadi motor itu kalau kamu putar, kamu kasih energi mekanik berputar, lalu pada kabelnya kamu hubungkan ke lampu, lampunya akan nyala. Artinya apa? Artinya motor yang kamu pakai untuk praktikum itu kalau tidak kamu kasih energi listrik tapi kamu putar manual, maka pada kabelnya akan timbul tegangan listrik. Ya, kalau dihubungkan ke tahanan nanti akan timbul arus listrik. Nah, ini juga demikian. Tegangan yang diberikan ke armatur itu seolah-olah dilawan. Ya, dilawan. Kalau gampangnya sebetulnya bayangannya gini. Kalau kamu dikasih duit oleh bapak kamu kan, kamu seolah-olah, nggak usah lah pak, nggak usah lah pak, gitu kan. Walaupun nanti kalau dikasih juga senang juga, kan gitu. Nah, ini juga sama. Jadi kalau ada suplai seolah-olah mau dilawan dulu sama karena dia mampu menghasilkan listrik, kira-kira begitu. Karena itu VA minus tegangan yang diberikan ke armatur ya, akan dilawan oleh back EMF ya, nanti baru dikalikan oleh transfer function, dia baru menjadi arus listrik. Ada yang mau bertanya, silakan. Silakan. Atau Kak Budi atau Kak Tobias mau menambahkan? Belum ada, Pak. Ya, jadi ini gambarnya. So let's draw the block diagram of the armature control. Okay, this one we have voltage applied to the armature. This one is voltage applied to the armature. Okay, this one is plus, minus. This one is EB, right? PAS, of course. This one as a function of S. This one is plus, this one is minus, ABS, right? This one multiply by, what is it? 1 over, look at this one, 1 over LAS plus RA. Then we have IAS. IAS multiplied by a constant Km, then it will produce motor torque, TMS. Motor torque, this one plus, minus friction torque, okay, multiplied by the mechanical part is just the same. So this one is just 1 over GTS plus B. Then we have this one is speed. Okay, this one is the speed, omega S. Okay, so this one is omega S, and this one AB, the back EMF is a proportional. So this one proportional with KB multiplied by this one. Okay, so this one is the transfer function of DC motor controlled by armature. So this one is the armature field, armature circuit,
This one is armature circuit, right? 1 over LES plus RE. Okay. So the voltage you supply to the armature is first must be subtracted by the back EMF or the voltage generated by the motor, because motor behave as a generator, right? Then the result of this one, you multiply by 1 over LES plus RE, then you get current, IAS. Okay, current IAS multiplied by the constant, then you get motor torque. Motor torque is first has to be subtracted by first has to overcome friction, and the rest is used to accelerate and to overcome damping force. So that's the transfer function of DC motor armature control. Is there any question? If you have any question, please don't hesitate to ask. Ada yang mau bertanya, silakan. Jadi tegangan yang kamu berikan pada armatur itu dipakai untuk melawan dulu tegangan yang timbul karena motor itu bertindak sebagai generator. Itu karena motor itu kalau diputar dia menghasilkan tegangan, ya, seolah-olah maunya bertindak sebagai generator. Nah, setelah itu baru akan diubah menjadi arus armatur. Arus armatur kalikan konstanta Km, jadi motor torsi motor dikurangi torsi gesek. Nah, itu nanti dipakai untuk mempercepat dan mengalahkan peredaman. Jadi sisanya adalah omega S. Jadi ini adalah motor, ya, motor armatur control. Ya. Nah, kembali lagi untuk mendapatkan omega S itu substitusi cara apa? Superposisi. Yang pertama adalah VA-nya dianggap 0. Pertama TF-nya dianggap 0. Yang kedua VA-nya dianggap 0. Ya. Jadi omega S itu adalah omega 1S yang diperoleh dari frictionnya 0. Ya, yang kedua adalah ditambah dengan omega 2S di mana VA-nya sama dengan 0. Silakan kalau ada yang mau bertanya dulu. Ya, jadi ini nanti cara dapatkannya gimana? Ini cara mendapatkannya adalah gimana? Ini omega S, so omega S is equal to omega 1S superposisi ditambah dan omega 2. Ini kenapa ini ada problem itu join from browser. Sebentar, komputer saya yang satu tiba-tiba dia apa? Jadi ada yang kamu tanyakan mencari itu. Oke ya, jadi ini, halo, bisa dengar semua? Ini PR Anda aja ya, PR Anda kerjakan ini ditulis tangan, kemudian dikirimkan ke Pak Budi itu. Ya, nanti Pak Budi kasih instruksi lah, Pak Budi akan membuatkan email PR, tolong ditulis tangan, P-nya adalah menurunkan omega S ini berapa. Jadi
omega S itu sama dengan berapa kalikan VA dikurangi berapa kalikan TFS. Seperti yang sebelumnya. Ada yang mau bertanya nggak? Oke, ada yang mau bertanya silakan. Pak, saya mau nanya, Ya, kalau motor yang self-excited itu gimana, Pak? yang Self-excited. kan gini ya. Motor itu kan dibagi dua. Yang satunya separately excited. Ya, separately excited itu kan berarti ada dua buah. Sebentar ya, ini coba saya ini bisa nggak ya share. Sebentar, saya mau ya motor yang self excited itu kan artinya sebentar saya mau tunjukkan supaya di kan pertama kan halo Bud, ini kok an application default was reset ya Bud ya? Itu di laptop, Pak. Iya. Ntar ini saya Oke, ya. sedang membuka supaya ini materi SPE yang klasifikasi motor itu loh, motor DC. Oh. Hmm. Oke, lihat semua ini di pelajaran SPE. Bisa lihat? Halo? Bisa, Pak. Muncul, Pak. Bisa ya. Jadi motor DC, ya, motor DC itu kan harusnya punya 4 kabel ya. Kabel yang 2 kabel itu berasal dari field, ya, dari bagian yang stator, ya, untuk menghasilkan medan magnet. Yang 2 kabel lagi terhubung ke armatur. Jadi motor DC itu harusnya 4 kabel, kecuali motor magnet permanen, karena magnet permanen itu tidak perlu membuat magnet. Kita nggak perlu membuat magnet. Jadi yang kita perlu supply cuma bagian armatur saja. Jadi untuk permanen magnet motor DC kita cuma punya 2 kabel. Ya, kalau yang bukan permanen magnet seharusnya ada 4 kabel. Betul nggak? Ngerti nggak? Ngerti nggak? Halo. Iya, Pak. Tadi yang tanya siapa?
Halo, tadi Saya, yang Pak. tanya siapa namanya? Adin Kanabil. Adin. Adin coba lihat gambar ini ya. Kalau kamu punya motor DC itu empat kabel, yang 2 kabel untuk dan yang 2 kabel yang dipakai untuk kita aliri arus listrik, harusnya armatur supaya kalau ada B ada I jadi BIL. BIL kalikan diameter jadi torsi. Itu kan ceritanya. Permanen magnet motor nggak perlu, karena kalau permanen magnet motor kita sudah punya tidak perlu membuat magnet. Jadi kabelnya hanya ada 2. Ya, kalau yang lain harusnya kabelnya 4. 2 untuk supply field, jadi V field tadi, yang 2 lagi untuk supply armatur, VA. Jadi yang satu F, yang satu VA. Ngerti nggak? Ngerti, Pak. Nah, cuma kalau kamu perlu 2 supply kan repot. Ya kan? Karena itu supaya tidak repot, 4 kabel itu dijadikan 2. Caranya gimana? Caranya adalah kita diserikan, diparalelkan, atau dikomponkan. Jadi 2 itu bisa dibuat seri, bisa dibuat paralel, gampangnya gitu. Supaya kita tidak perlu 2 supply excited DC motor, karena kalau diserikan atau diparalelkan maka fieldnya otomatis akan membentuk medan magnet. Kira-kira begitu mau tanyakan di situ. Jadi self excited DC motor itu kabelnya nanti menjadi 2, tidak perlu 4. Nah, lebih enak kita karena tidak perlu memiliki yang beda, tapi cukup berikan seri yang motor saya terkena apa? Bisa di AC bisa. Nah, jadi motor saya itu nilainya adalah universal motor. Kalau masih ingat, kecepatan cari motor yang kecepatan 1000 rpm itu enggak motor saya sangat cocok, proses bebannya ringan seperti proses poli, kan ini bebannya besar, kayak cepat kilat, kira-kira begitu. Nah, itu kita menggunakan motor seri. Ada yang kamu mau tanyakan nggak? Silakan. Ya, jadi yang tadi saya terangkan itu ya, yang jenis ini bisa dipakai nih, ya, separately excited. Tapi yang armatur, jadi kalau field control berarti yang armatur harus konstan, gitu. Kalau yang armatur control berarti tegangan fieldnya itu harus konstan. Kira-kira gitu. Ada yang kamu mau tanyakan? Silakan. Yo, ada yang mau bertanya? Nggak apa-apa, itu bagus pertanyaannya. Ya. Ada yang mau bertanya? Ada yang mau bertanya? Silakan. Masih ingat PR-nya apa? PR dinamika sistem? Nurunin omega. Ya, turunkan omega sebagai fungsi dari VAS dan TFS. Begitu ya, nanti dikumpulkan, nanti emailnya akan dikumpulkan lewat email ke Pak Budi, akan buatkan email begitu. Kemudian itu ditulis tangan, nggak boleh diketik, ditulis tangan, kemudian di scan, dikirimkan ke email tersebut. Oke ya, demikian. Ini karena stylus saya juga nggak jalan, jadi saya mohon maaf. Terima kasih atas kehadiran Anda dalam kuliah ini. Sampai jumpa minggu depan.
Semoga kita bisa menyelesaikan bahan yang harusnya kita pelajari. Jaga kesehatan baik-baik. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan saya minta maaf kalau ada yang kurang nyaman karena ya presentasinya seperti ini. Jadi kalau Anda masih ada pertanyaan nggak jelas mungkin bisa dilemparkan ke lewat WA group boleh atau langsung ke saya juga boleh. Baik, terima kasih sekali. Selamat sore. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih banyak, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Terima kasih.